memory text. Revelation 21:4 sa NKJV. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Sumaw ka na ang ato ang memory text this week. Ato na siyang gibalik kay nangatunga na kita sa semana, no? Ani anak kita sa tunga-tunga sa semana. So welcome kita sa ato ang pagpamalandong, no? Sa ato ang Bible study and lesson. Study on the words, marathon lesson karon, communion with God, Bible gospel sa Heptology edition 7 parts. Atong textualogy, bisa din atong presentation. O niya, the review, week review, o year review. So, introduction start kita. I-pull down yung mga status bar. Makita atong pizza. Wednesday, February 12. Happy Wednesday, mga higalag mga kaisanan sa February 12. Pila na lang ka adlaw sa ato ang mahiwagang adlaw, no? Duha na lang ka adlaw, no? Ato ang Friday the 14th. Pero ato ko ano ang adunay holiday sa ato ang Israel karon. Sa Pizza Tracy pa iyang holiday, no? Sa Israel. So, bantay panahon kita lokal. So, bantay panahon lokal kita. Ato ang high nga temperature 29 degrees Celsius, ang lowest 23. Kaula pa na to mas cloudy. So, galaw kita sa adlaw para sa itong alarm clock. Ato ang dawn sa kadlawon 5:36 AM. O ato ang sunrise 5:57 AM. Ato ang sunset 5:47 PM, no, sa kahaponon. Og das nato 6:08 ang ato ang das. So murag walay kausaban, no? When situation, so ito ang wind situation 10 km per hour, no? Uy, nagsugod mga ni 0, 5, 6, 8. Uy, 8 na sa alas 9. 10, 8, 10. 8, 8, 8, 6, 6, 6, 8. 6, 8, 6, 6, 5, 5, 3. Ang balik. Ugma, no, sa alas 6 AM. So, ato ang tide forecast. High tide o low tide. Galaw na to sa tubig, no? Sa Wednesday, February 12. Low tide, high tide, low tide, high tide. Nya, AM, PM, PM, PM. So, mo low tide siya. So, mo low tide siya.
6:07 AM. 0.31 meters, 1.0 feet. High tide siya 12:21 PM, 0.72 meters, 2.38 feet. Low tide siya 4:36 PM, 0.37 meters, 1.21 feet. High tide sa 11:16 PM, 1.69 meters, 5.54 ang iyang feet. 5.54, no? Ang iyang feet. Mao kana ang galaw nato sa ato ang adlaw. Sa tide forecast karon, hourly forecast na kita. So, ato ang high, no, 24 degrees Celsius, ang lowest nato 23, kaulapan nato mostly cloudy. O karon 24 degrees Celsius sa Alas City, Amuntagon. 25 degrees Celsius sa Alas 8, 26 degrees Celsius. Alas 9, 27 degrees Celsius. O sa Alas 10, 28 degrees Celsius. Ang alas 11, 28 degrees Celsius na anay patak sa ulan, no? 40% precipitation. Alas 12, naghihapon ko ng ulan. Alas 12, alauna, 29 degrees o 40% precipitation. So, alas 12, no? Alas 11, alas 12. Na ay 40 precipitation. Alas 12, alauna, 29 degrees, same temperature. O yeah, same po diyang precipitation. Ang alas 2, 28 degrees Celsius with 40% precipitation. Sumpay ilahang temperature dari sa alas 3 sa alas 4, 28 degrees Celsius gihapon sa kahaponon. Og sa kagabhion diri alas 5, alas 6, alas 7, 27 degrees Celsius, no? Og sa alas 8, alas 9, 26 degrees Celsius. Alas 10, 25 degrees Celsius. Sa alas 11 ug alas 12, 25 degrees Celsius na precipitation nga 40 og 50% precipitation. So, mana kita sa lokal, din kita sa ato ang national. Ato ang share line, no? Gesyo kini sa alas 5, February 12, 2025. Iyang natala diri karon ra ko, no? Ang share line nga maigo iyang favorite nga ulanan, no? Ang karon today, no? Moderate heavy to 100 millimeters. So, ang Aurora and Quezon. Pero sa nanglabay na to nga share line, no? Naigo ang Palawan maong. Ambot nga nung dutlan largo ang Palawan. Narabay balita nga sampulan o missile ang Palawan sa China. Nag-walk for March sila, no? Pero aduna kitay crisis response, no? Nakita crisis response karon.
Ito aking sitao, no? Ang crisis response nato sa February 10, 2025. Nakamapag Puerto Princesa. The flooding in Puerto Princesa, Palawan Island, Philippines. Media sources report that emergency services and responding flooding across several areas in Palawan after heavy rainfall. After heavy rainfall, no. Updates report that live people were killed. Agi tayo namatay. At least 30 houses. 30 houses were flooded in Puerto Princesa. Additionally, at least 4,673 people were evacuated as of Monday, February 10, including between 600 and 1,499 people in Puerto Princesa. Approximately 250 people were rescued. The most affected areas include San Miguel, San Pedro, San Manuel, San Jose, Tagburos. Agoy na may Tagburos nga lugar, no? San Lourdes, Tenegueban, Seksikan, Erawan, Ihawig, and Bangkaw roads, highway, and residents have been inundated in the affected areas. Expect disruption to persist the region until weather condition improve. So mao ka na ato ang crisis response. Mananaw kitag video, no? Sa crisis response. Ano naman rin tulong kabarangay. Og nadri gipakita ang naglunop ang Puerto Princesa. Mabaya ito itong gikuan ang ihang share line, no? Na ay Palawan ato, no? Bago pa ito nakasulod ang Palawan nga entry. Pero galunop gid sila, no? Ang mga video diri. Nagipakita nga video diri nangalumos siyang mga auto. Kay habog man gid ang tubig, pension house ko, no? So kanang atong pagsilip, no, sa ato ang crisis response. Si kabayan sa iyang lakaw sa ato ang Israel B. Mount Olives ang gikutakan, overlooking to the desert. Wala ka pa rin bang love life? Yeah, Monox advertise. Ato ang Hope Channel nga update. So nakitay series gabi ang Kids for Jesus. Ang name day ang kadala ato Northeastern Mindanao Mission, no? Mga participant tagan kuan pod ato ayan natoy Inverse Philippines, no, sa February 11. So kana na ang ato ang update sa ato ang channel. Kay napay ato ang update diri ato ang third nga Kids for Jesus 2025
napahigayon sa February 11, 25. Ang kadala ang grade 3 nga class nila ni Ma'am de la Peña, no, o Pastor de la Peña. Ang sponsored kibali ang grade 3. So 6:30 gisugdan sung service. Unya meditation. Welcome opening song, ang theme song nga I Want to Go to Heaven. Opening prayer sa to Joshua Babila, no? Og na ay acrostic ang selected nga grade 3 pupils. Na scripture reading, ang special song, introduction of the speaker. Si Kyler Pudlat, no? Anya ang speaker. Si Kian Paul Baklaan, no? Naman sa iyang pag-speaker, ang closing song na dayon, ang theme song. Ang closing prayer, si Raghad Ivan Aquino ba to, no? Suma na to ang update sa to ang third nga Kids for Jesus, no? Onya gabi ato ang ika-fourth nga Kids for Jesus, ang grade 2 ang magdala, no? So balik ko na to ang grade 2, no, nga edad. Dili to pareha, no, atong i-disclaimer, dili pareha ang grade 1 o grade 2. Ang iyarang isa ka edad mo'y pareha, no, kay 6-7 man ang grade 1, ang grade 2 7 og 8, no? Na ato makita diri ang grade 1 6-7, no? Onya ang grade 2 7-8, tapos katong grade 3 ang 8 ug 9 nga edad. Balik ko na ito nagbasa, no? Ang grade 2, also known as second grade, is the second year of formal elementary education in many countries, typically for children around of 7 to 8 nga 8 years old, no? In grade 2, students typically learn building on foundational reading and writing skill, including phonetics or phonics and comprehension, math concepts such as addition, subtraction, and basic shape, social studies including basic geography and cultural awareness, science including topics like plants, animals, and simple machine, arts and craft, music, and physical education. So naday siya the goal of grade 2 education includes developing fluency in reading and writing, building math and skill problem solving abilities, encouraging socialization and teamwork, fostering courteously and love for learning, preparing for the student more complex learning to the future grades. So kana ang information nato sa grade 2, no? O niya ihang edad 7 og 8. So sa ato ang highway patrol, ato agilantaw dito sa Montilla Boulevard, murag na puno naman siguro to. Kay katong nabilin nga ilahang gi porma-pormahan gi matingan, murag nabuhusan naman. Katong pagpalit katong sudaan na lukop naman sila, no?
Ato atong sayon og nalukop na bagyod, marag nalukop naman. So ilaha pa tong tarungon dito, no? Unsa pa ilahang matarong, no? Sa kanila ato ang highway na to nga patrol report. Dire kita maghanay na kita, welcome kita sa ato ang first quarter this year, lesson 5. Lesson 7 na kita. So lesson 7, no? Ato ang series, The Problem of Evil. O gato pagatunan ang The Free Will Depends sa Wednesdays marathon lesson karon LOD. Kung naka mo sa itong website, nari atong yesterday's episode, wala man din na nga ko ano. Nga plaster. Pero nari ato ang image category, no? Magatuon kita tulo ka Sabbath School, tulo ka devotional og tulo ka episode, no? Nalinking nato dre Spotify account natin kung naka mo Spotify, no? Subscribe, like and share na po YouTube na to, YouTube app natin. Naka mo YouTube, no? Ngagi log in, subscribe, like and share. O yeah, kung naka mo home, no? Ato ang less. Ang home na to para sa ato ang less. Abahan ay nakita sa February 12 Wednesday. You have 100% of backup left. So ato ang first part na to. Ang Steward Sigma devotional, mag-emphasize na kita, no? Katong teach them young. Ato ang second part, atong devotional sa 100% of backup left. desire, unsa atong desire, no? Atong desire of ages. Dire kita sa ato ang verse pages DA 209.1 to 209.3. Tulo ka paragraph, no? Ato abasahon pero tag baga man siya. Tapos atong third part, atong devotional for all, base man mo taliswi for gate. Sa February 12, itaituan ang people of the book, part 2. Sa mga atong mga devotional, per se ka nag-third na itong nga part. Sunod, mga Sabbath School kita. Ato ang 4th, 5th, o 6th na itong nga part. O atong 4th part, ang inverse, no? Sabbath School sa itong mga senior youth nila sa mga professional atong first quarter. Renewing the mind, lesson 7 na itong nga series. Calming the angry mind. O gato pagkatunan ng Wednesday. Sa February 12, applying the principle o invite na portion. Sunod, ato ang fifth part, no? Sabat ko na ato sa ato mga junior youth nga murag mahamtong. Ato ang cornerstone connection. Ato first quarter na team in the place, lesson 7 ato one of a kind. O gato pagkatunan sa Wednesday raid. Ang Romans 5:8. O gato ang sixth part. Atong last nga na, no? Sabat ko sa ato ang mahamtong, ato ang first quarter. Nga team Dagado of Love and Justice of lesson 7 na itong series, The Problem of Evil.
Ato pagatunan sa Wednesday, The Free Will Defense. Kaya no title no, Free Will Defense. So mao na atong mahanay. Atong mga pagatunan kini atong mga paghanay pagtuon gihatod ka nato sa atong manabos ang atong source. Our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit, tugidigan sa grupong Adventist Youth Prayer 10. Ato yung simal group sa youth, ang power of 70 ang TMI, total members involvement, personal ministry, 6 kasulti liw kang lam, legatus missionary and preachers, katong ato ang Harvest 25. So ato pasalamatan unya no ang pagpasalamat sa atong mga Diyos. Unya taod-taod no. Bueno, ato pasalamatan atong mga Diyos kaniya sa kahiginan nga paday pagisa pamalandog sa iyang bulanon nga mapulong. Iyang pulong nga may gahom ato ang kalanon, bread of life, living waters, og ang ato ang source of life no, the God of love and justice. Ato agit siyang pasalamatan no kay naka-provide og ning battery na pud ani no nga di na kita mokalito kaop. So daygon og praise the Lord pariyara no, praise the Lord forever no sa ato ang mga Diyos. Ato asal pasalamatan mga kahigalaan, mga kaigsunan kay sila atong mga contributors, atong mga collaborators, sila atong tiglay ang tig share mga kapayan sa video, like masib sa video, makalibis ng video, makasubaybay sa atong mga distributed scripting, atong recording, uploading nato sa Facebook Live, nato sa YouTube channel, atong radio online sa atong podcast sa atong Spotify. Sa lago kita sa proseso diri ang live kita no sa atong YouTube channel. Atong ims category diri wa paghihapon na ilisa ning 2025. Atong magudtong paningkamutan og bal-ilis. Di man kay storage insufficient. Problema na pud. Paabot sa kahimanan nga insufficient. Pero pag kuan na mailisan na siyang 2025 no, kanang 2024 kaya na nakita image sana. So ato ang live no, subscribe, like and share sa ato ang YouTube channel Bible Reading Marathon Journey 2022. Make start, make history, make play para maka-history. O ato ang live time na to 10 AM to 12 over high noon. O kaman sa atong live di maka hatag na puntag time sa atong doctriner no, sa atong Bible study and there. O niya makatan-aw kita sa atong mga listener no. O para mo ito na paminawan tong Hiligaynon, katong Hiligaynon no. So man sa ato ang mga mapaminawan itong mga doctriner, ato ang the review no, the review nato no. Nakatay the reviews kahapon noon sa regular kibalina mga alas 3 alas 4 og sa kagabhion o sa gabi di ba na may panihapon no, hapon na siya. Ang gabi di ay paniutso paniutso no, kay sa 8 pwede ka diha makaon no, sa alas 8 sa panggabi kay mo bagod nang kuanon ang iyahang time no, alas 4 alas 5 alas 6 alas 7 alas 8 di ba 4 hours na siya. Ang mga normal di siya mabati og kagutom, pero kanang mga nay mga problema magutman man no pag dagan og mga 4 ka oras.
So maong natay pa ni Otso, no? Og mao po na ang ato ang kining atong offline nga prime time nightly reviews, no? Sa gabi o gabiing kaayo, no? 9 to 11. So man sa ato ang YouTube channel, ato ang YouTube Music, no? Podcast sa atong Spotify, subscribe, like, and share sa atong account nga Spotify. Ato account ni Mr. Sarcaster Podcast Channel. Okay, add ato ang YouTube Music, no? To RSS, add atong RSS, nagapaskil diri sa atong image music, image category. Ang https://anchor.fm/d40/d42e4/podcast/RSS sinanamad ang atong account sa atong YouTube Music, no? Ag human sa ato ang YouTube Music atong yesterday episode wala pa gid na plus star. So, pagsugod na kita. Magampo na kita, no, ang naa sa kwarto, kung makabisa paglohod-lohod, get your Bible and put in your heart, magampo kita, secret na prayer, silent na prayer, sincere na prayer, prayerful, magampo kita, amahan na mo nga naa sa langit, pagabalaan nun unta ang imong ngalan, panihay mong gingharian, pagabuhaton unta ang kabuton din hisyuta maingon sa langit. At agi mi karon sa pagkaon ng tagadlaw, pasaylo ako sa utang kami nakasaylo man sa nakautang ka na mo. Ayaw kami itugyan sa manulay, kundi luwas sa kami gikan sa dautan kay mo ang gingharian ug ang kami mayahang tod sa kanturan. Amen. Yes. Welcome kita sa atong half emphasize. Teach them young, no? Ato ang pagbalik og basa kay katong pagboy na sugod nato Bisaya atong gibasa. Karon magbalik og basa English. Onya ato pagining bahin-bahinon. Half emphasize ang text sa Timothy 3:14-15. But you must continue in the things which you have learned, and been assured of knowing from whom you have learned them, and that from childhood you have known that the Holy Scripture, which are able to make you wise for salvation through faith, which is in Christ Jesus. Muna gitabag ni Pablo kang Timoteo ug mao po na siyang gitambag sa mga sumusunod, no, ni Kristo. Ato sa niyang kantan, full encourage Timothy to continue in the things he had learned, emphasizing that you from whom he learned full further stress the importance of the family training by reminding the young man how he had known the Holy Scripture from childhood. We can conclude that the Timothy's spiritual standing was the result of the training that received in his family that he has taught. Early in life, in the family setting, prepared him for greater future responsibilities. Share the reel. So wala kasunod ang ato ang display. Ato pang ipasunod, no? O kana ang ato ang pag-emphasize. Ugma nato na siya sumpayon, no? Lago kita sa ato ang second part, atong desar, sa atong desar. Desar pages nato. Wala kita basa, no, sa chapter 21 gihapon babites na the sun had rain. Daan sa verse nga 200, no? Kapin 209.1 to 209.3. Israel had chosen their own ways. They had not builded according to the pattern, but Christ, the true temple of God, dwelling molded every details of his earthly life in the harmony with God's deal. He said, I delight to do thy will, O my God. Yeah, thy law is within my heart. Balik-balik rin natin ng mga paminawan na siya, no?
Psalm 40 verse 8. So our characters are to welded for an habitation of God through the Spirit. Sa Ephesians 2 verse 22. And we are to make all things according to the patterns. Even him who suffered from us, living as an example that ye should follow his steps. Sa Hebreo 8:5 verse 21. The words of Christ states that we should regard ourselves as inseparably bound to our Father in heaven. Whatever our position, we are dependent upon God, holds all destinies in His hands. He has appointed us to work and has endowed us with the faculties and meant for that work. So long as we surrender the will to God and trust in His strength, the wisdom, we shall be guided in the safe path to fulfill our appointed part in the great plan. But one who depends upon his own wisdom and power is separating himself from God instead of working in unison with Christ. He is fulfilling the purpose of the enemy of God and man. So mauna siya ang negative, no? Kung ato ang kaugalingon ang gamiton, mawitong trust in the Lord and not your own self, di ba? Kay mahimo nga purpose sa enemy of God and man. The Savior continue what things soever He the Father do it. There's also that Son likewise. As the Father raiseth up the dead and quicketh them, even so the Son quicketh whom He will. The Sadducees held that there would be no resurrection of the body. But Jesus tell them that one of the greatest work of His Father is raising the dead, and that He Himself has power to do the same. The hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. The Pharisees believe in the resurrection of the dead. Christ declares that even now the power which gave life to the dead is among them, and they are behold the manifestation. The same resurrection power is that which gave life to the soul, dead in trespasses and sin. Sa Ephesians 2:1, that spirit of life in Christ, this is the power of His resurrection, set men free from the law of sin. And sa Ephesians 3:10, sa Romans 8:2, the dominion of evil broken, and through faith, the soul is kept from sin. He who opened his heart to the Spirit of Christ become the partaker of the mighty power, which shall bring forth his body from the grave. So mao ka na ang ato ang gibasa sa Desire of Ages. Lago kita di basin for all. Sa basin malimutan is we forget ato na siyang basahon karon, no? Kay sequel kini sa katong gilaktaw na to gahapon, a people of the book, no? Part 2. Iyang text sa Acts 17:11, that received the word with all eagerness
examining the scripture daily, these things were so. Sa Acts 17:11 ay katong taga-Berea man ano. Nga nagtuki gid sila sa balang kasulatan no kung mao ba gyud ang katotohanan. Sa ato basahon ang content sa ato ang Let's Way for Kate. Ellen White was a full harmony with Bates and her husband on century of the Bible, centrality of the Bible in her first book. Sa 1851, she wrote, I recommend to you the word of God as the rule of your faith and practice. Sa AW 78, and rather the word 50 years later, she stood before in 1909 General Conference with the Bible in her hands, saying, Brethren and sister, I commend unto you the book, her last spoken word to the General Conference session. On the chart, they reflected the sentiment of the ministry across its more than 6 decades. James White in the 1847 touched on the unique rule of the Bible Adventist doctrinal formation, claiming that the scripture is our only rule of faith and practice. In the context of his wife prophetic ministry, he wrote that true visions are given to lead us to God and His written word, but those that are given for a new role of faith and practice separate the Bible cannot be from God and should be rejected. Four years later, he again made the point explicit. Every Christian, he wrote, is therefore duty bound to take the Bible as a perfect rule of faith and duty. Perfect rule and duty. He should pray fervently to be aided by the Holy Spirit in searching the scripture. Searching the scripture for the whole truth and for his whole duty, he is not liberty to turn from them to learn his duty through any of the gifts. He say that every moment he does, he places the gift in a wrong place and takes an extremely dangerous position. The word should be in front, and the eye of the child should be placed upon it, as the role to walk by the foundation of the wisdom from which to learn duty and all good works. In short, early Seventh-day Adventists rejected traditions, church authority, and bend the gift of the Spirit and their doctrinal formation. With that in mind, it is important to ask where we are as Adventists, both individually and collective. Today, on the topic of authority, in too many cases, it's where we are weak on the Bible. Today is the best day possible to reverse that problem. Right now, as you pray, I want you to recommit yourself to serious Bible study on the daily basis. Why not begin with the Gospel and later on Paul on the Psalms?
the important thing. However, it is not where you start your study, but that end is spirit of the Adventist pioneers. You commit yourself as at least 1/2 hour Bible study every day. I know this will interfere with you, with your TV, but that is good. Oh, maka interfere ko no kayo sa to. Commit yourself at least 1/2 hour Bible study every day, no? Suma na atong devotional. Ang first, second, ug third na itong part. Mga Sabbath school na rin kita. Atong fourth, fifth, ug sixth na itong part. So, ato ang inverse, no? Ato first quarter, renewing the mind. Og lesson 7 ato, calming the angry mind. Ato pagkatunan ang Wednesday, February 12. Applying the principle. Oh, i-apply ko ng principle. Gamito ng ato ang application. So, ma-download sa Play Store, no? I-search ninyo, Sabbath School 1 PM. O yan, kung na sa home, i-click ninyo ato ang inverse katong na eye drawing, no? Nga gaside view nga tao na ay see ang iyahang dunggan. I-click ninyo ang kadto nya, i-click ang lesson 7, calming the angry mind. So, magkita na yung ato ang katong train kibali, no? Nga nag-aso-aso. Applying the principle. Hala ka ni duol lagi ni. So, invite na portion. The Bible uses the word anger over 200 times. Oh, 200 times ko na, sobra pa. Clearly, God knows the challenge of anger. I want you to understand how to deal with our emotions in a healthy way. Let's consider 7 steps to help us apply biblical principle we've discussed. Ay, apply na ko. Know and focus on your goal. If you want loving relationship with your family and friends, write this goal down and review it daily. Oy, sulat ko no, mag-review po ka daily, no? Ang ato ang review day. Na kita review sa day, na po kita review sa week, o na po kita review sa year, no? Pero ang iya ko nung i-review daily. So that day, ask yourself, are my reaction and behavior building God's honoring relationship? If the answer is yes, praise the Lord. If the answer is no, note where you need to improve. Ask forgiveness where needed, and strategize with God's word in your hand, and maybe with a trusted accountability partner on ways you can improve it.
get easier with and practice. Keep track of when you get angry. Use anger log to learn much as possible about the situation when you get angry. Identify your vulnerable times so you can learn from them and either seek to avoid them or work through them more effectively in the future. Try to find the roots of the trousers of anger. For example, such anger is due to resolved trauma, anger towards God, parents, perpetrators, etc. Anger can also from the pride, from thinking we're better than the others and therefore judging them. Example, rude rage. Kanang rude rage, no? Sa anger. Magigawas sa gina sila magidalag mga putaw, no? Pero naagi rude rage nga magpinosilay. Break whatever you start feel angry or irritated. Take control of your breathing even before you conscious of being upset. Our breathing becomes faster and slower, making us more likely to lose control of our behavior. When you start feeling irritated, practice deep breathing. Irritating. Deep breathing. 5 seconds and roll the nose, hold for 2 seconds, then slowly breathe out through the mouth for 5 seconds. Repeat the pattern about 10 times. Nagtudlo na ning kuandria. Mental health nga seminar, no? Naagi ko no kay pag ginhawag laom, 5 seconds, no? Repeat the pattern about 10 times and then you will provide plenty oxygen in your brain so you can take the thoughtful decision ay para di puto sa brain ng ihang mga pagtudlo, no? Di lang dahil siya sa ginhawa sa to mo deprete kag 5 seconds. Tronos man na siya ang kanang deprete ba, dili ka sa baba, no? Mo ginhawa kil ka anya marag hold ko no ang nos, hold for 2 seconds, then slowly breathe through the mouth. Bukarin mo. Nya 5 seconds po. Diba ba? Jarang po na siya 5 seconds, no? Repeat the pattern, no? And 10 times kanang naman siya. Inhale, exhale, diba? So ang inhale di ay 5 seconds nimo siya ginhawa, no? Pero kung mo-practice ka niya na sa breathing, kanang siguraduha nga malayo sa bacteria in germs kibali mong palibot, no? Virus, di ba? Kay makuha ra ba nimo, siyopon ra ba nimo, no? So nasiguro kay electric fan o niya tira-tira pa kag alcohol, no? Ay ka mag inana kay delikado ato ang hangin karon, no? Okay man na siya nga practice ang katong breathing, pero di ka ba basta-basta pataka ka niya na, no? Noon mag face mask ka, no? Mag break ka
para safety ka. So repeat ko no siya pattern 10 times and this will provide plenty oxygen to your brain so you can make a thoughtful decision. Make a list, write out and keep a list in things you can do. When you get upset, healthy distraction and outlets can be powerful anger management techniques. Common choices include taking walk. Katong healthy distraction, no? Wala ka kuno ka taking walk. Working out. Exercise, calling a friend, saying a prayer, claiming your favorite Bible promises, drawing, writing, creating something, and baking or cooking. All of this can be helpful as long as it doesn't become permanent avoidance. You have to get back to the issue causing the anger. Think it through. Ask yourself if I react angrily to the situation, that will happen to my relationship. To the goal I'm trying to accomplish, her to the people I love. Think about the immediate and long-term effect of how you respond. Thinking things through is a strength of the human brain. You should get giving reasoning power to keep anger under control. Be responsible. Prepare for potential moments of anger by taking care of yourself. Get plenty of sleep. Uy, plenty of sleep today. So, ito balik ko, no? Get plenty of sleep, exercise, water, and proper nutrition. It's also beneficial to take time to engage in healthy habits. All these things reduce our vulnerability to unhealthy anger and other unpleasant emotion. Seek help when you need to. If you're having trouble controlling your anger and it's causing significant problem in your relationship with your job, it may be time to get professional help, and that's okay. We are meant to go through life alone. It is not a mark of failure to see a professional for help, just as it is not a letdown to see doctors when you're sick. Take the step, and the Holy Spirit is asking you to take today overcome anger or help someone with anger. So, timan ani mo itong yung tudlo, no? Kung na kay anger, na kay breathing, breathe ko no 5 seconds, hold 2 seconds, unya buga na po 5 seconds. Tapos na po itong maglakaw-lakaw ka, no, na kay buhaton para ma-cool down kibali ang imong anger. So journal mga classmates, meditate on James 1:19 to 21 again to say where is Jesus and how you can apply this passage in your life. The life. How can you prepare so you can apply biblical principle when you feel yourself getting angry? Do you know someone who struggle with anger? How can you help them without seeming condescending?
How do you see Jesus differently, RCM? Again, what is he saying to you? Personally, through the text of the week, unya, prayer response na po kay pag-ampo, no? So, ito po na siyang tunghayan ang mapagtubag sa itong mga journalist sa itong Inverse Philippines, no? Yan na. Murago na kita sa ato ang pepart, sabat ko sa ato mga junior youth, murag mahamtang. Cornerstone connection na kita, no? Ato ang first quarter and the plus season 7 ato ba na bakain? Pabasa diri Romans 5:8. Pero ano pa kita sa intermission time kaya nakaisa ka oras na karon, no? Ang makapamahaw sa ting pamahaw, no? Makapamahaw og sa ting paniudto, makapaniudto sa atong ting paniudto. Og sa ato ang panihapon, makapanihapon sa ato ang panihapon. Ang katong gabi ato nang gibag-o paniutso, no? Na may paniudto na po'y paniutso, no? Sa ato ang paniutso, makapaniutso, no? O niya, pangatulog dayon. So, ang ato ang kapiying, gatasing, watering, comfort, libang-libang, no? Padayon sa kalanon, ang mga nagkauno, kay padayon pakita sa itong kalanon diri espirituhanon, ipabasa diri Romans 5:8. So nagkanayan diri but God demonstrate as unlove for us. This while we were still sinners, Christ died for us. Mamaday na siya nga teksto. Nag-demonstrate siya sa ato ang yang gugma, no? Ngaya kitang luwas ng sala kita. Oy, mga punchline mula kita kay Merkulis, no? Punchline this week. And John was calling people to repentance, was baptizing them. However, it was the work of the Holy Spirit of convict people and sin, help them to live a new life through Christ. How do you believe, believers who are being baptized? Need an extra measure of God's, the Holy Spirit. Oh, nga ko na yung punchline. So, gamit atong application. Kay taon ninyo ito ato ang end of place nga Cornerstone Connection sa home na anak siya. Ay, click ninyo itong lesson 7, one of a kind. Kay taon ninyo itong punchline, no? So galoding pa siya opening para sa ato ang punchline. Kamay naman ang teksto dahil diri. Matthew 5:20, Luke 6:46 ug ang Acts 1:8. Ano nato yung Matthew 5:20? For I say to you that unless your righteousness exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. O di basta-basta, no? Nahimo silang guide sa pag-practice ang mga scribe and Pharisees. Bes nga sila ang mga kontra sa Ginoo sa kapanahunan gid ni Jesus Christ, pero diri ay iha pamangig nahimong napamagya pa siya nakita nga ilang pag-practice, no? Nga kakuhaan gihapon o
sulundan, no? Ilang mga buhat. Sunod, Proverbs 28:13. He who covers his sin will not prosper, but whoever can peace and forsake them will have mercy. No, the 6:46. Why do you call me Lord? Lord, and not to do the things what I say. Grabe na siya bukat pinano. Pag mga oras sa katong kuan ba? Kang Job nga daghang kagipang sulti pero gamay ra kag nahibaluan, no? Andrea, grabe na kasakit nganong tawgon man kuno siya nimo nga Ginoo nga di man gani kapatuo sa iyang commandments, no? Og sunod, Acts 1:8. Ay, GGS man eh. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness, man ang GGS, no? To me and thee sa Jerusalem, and all thee sa Judea, and as sa Samaria, and the end of the earth. Ay, GGS og end of the earth, no? So, mara na ang ato ang Cornerstone Connection. Malago na kita sa atong mahamtong na rin kita. Charger is removed, and you have 96% of backup left. So welcome kita no sa atong Bible study on Allison Study on the Word. Sa marathon lesson karon ko amigo dahil we guys sa Typology lesson 7 part atong Textology episode nato ka presentation. Aga presenta nato na sa live ug naapog kita review ug review. Karon gamita ang ato ang browser. E-browse sabat.school.adventist.io /in sabat.school.adventist.io no. Kaya ang ato ang pagatunan nga first quarter na kada Love and Justice og lesson 7 ato karon nga series The Problem of Evil og karon ato ang pagatunan ng Wednesday February 12 The Free Will Defense. So gamit ito nga ato ang browser no. I-click sabat.school.adventist.io /in pakitaon ninyo ito ato ang libro nga image lace, i-click na ito ang lesson 7. O niya, pangitaon dayon ang ato ang Wednesday na nasa ubos no. Ato ang Wednesday. So nindot siya magbasa kung dili siya desktop view, no? So welcome kita mga matutuon sa pulong sa Diyos lang na prescripture kapag lang ko palando bread and unfriend min halig pa palangga sa Jews. The FD. Oy, the FD. The Free Will Defense no sa ato ang Wednesday February 12. So, unsa ba kining free will? Hubad, Google. Free will sa free will. Free will. Madala lain ang silain mo diha. Wala kay lain. Free will tra kang kuan tra kang kining Meta AI. So, free will refers to ability an individual to make choice
that are not determined by external factor as a choices din such as fate, destiny of the will of others. It is the decision based on one's own desire, values and intention. O daghang kayo yung kuandri. Some aspects of free will includes voluntariness, intentionality, alternatives, moral responsibilities. O ang concepts of free will, various will includes ethics, philosophy, psychology, theology. Kaya ang theology, free will is a key to concept many religions and traditions including Christianity, Judaism, ngayon ang mga free will sa psychology na po'y free will concept sa efficacy, motivation, and decision. Sa philosophy nga free will ang central topic sa philosophy, mind. Noog sa ethics nga free will, essential moral ability, accountability. Ang mauday na siya, no? Nga magdinaot ko, magtinarong ko, naamang ko'y free will, di ba? So, ang depensahan tayo ang free will, no? Ato ana basaw ni ang content. However, much we don't understand of God's ways. Unto Scripture does reveal one things that help to address the problem of evil. One venue or addressing the logical problem of evil is known as the free will defense. Muna na siya, no? Nga ang address, no? Nga madepensahan ng evil, free will defense. The free will defense is the view that the evil is a result of misuse of creature. Free will, God's. Then it's not blame for evil because evil is a result of creatures. Measuring the free will that God has given us for good reason. For good reason. Why, however, would God give such free will in regard? C.S. Lewis once wrote that free will, through it makes evil possible. O tungod ko na sa free will nga makasulod kita ang evil, no? Possible. It's also the only thing that make possible by love of goodness or joy worth having the word automata. Automata of the creatures that work like machine would hardly be wrote creating. The happiness which God designed for his higher creature as the happiness of being freely, voluntarily united to him and to each others. Unto that they must be free. Mere Christianity, New York, Macmillan. So naipabasa dyan, Genesis 2:16 og 17. How did this verses displayed the moral freedom granted to Adam and Eve? Oy, balikan rin Adam and Eve, no? Itong free will nila. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. So mao ka na ang gihatag nga
balaod sa Ginoo. Og mauna siya ang balaod nga naay kamatayon. Kana ra lagi no. Pero sa Ten Commandments walay balaod nga kamatayon, pero kang dili kang Adan nga gihatag ang una nga balaod na ay kamatay, di ba? Onya, surely para ba na pag surely die, no? Pero sa Ten Commandments wala na siyang surely die. Pero masabot gihapon nimo nga naaghapoy kamatay kung di kamutuman sa Ten Commandments kanang matibo na gyud, no? Ang paglapas-lapas sa Ten Commandments, no? Kay maparihara man gihapon na sa balaod nga gihatag nila Adam and Eve, no? Nga aduna gyud kamatayon, di ba? Kung lapason. Unya dili man to siya kamatayon nga accident, kamatayon nga incident, kamatayon nga physical, no? Nga mga bloody, no? Kay kamatayon man to sa ilahang mabugto sila sa immortality. Mawala ilang pagka-immortal, no? Mao siya ang kamatayon, no? O niya samutan pa kay panisan pa sila sa Ginoo. No, ma-course pa sila. Natanggal na gani ilang pagka-immortal, no? O niya i-course pa. Samot, lugmok, di ba? 100% of backup left. Mo na Ginoo basta mo panis gid siya ambot nagbalik-balikan man niya ang punishment, no? Kay daghan tag nabalitaan dito sa California nga niagi sa sunog karon na poy niagi kaduha kuno niya napoy mga dangan kuno na lupa dito ah. So murag balik-balikan niya ba, no nga? Kasi pasakitan ba murag naipagdumot ba kung naglagot siya, di ba? Kay panahon nila Adan og ni Eva, di pa siya ibawaan nga nasuko siya. Pero sapat ron tara itong mabugto lang ang immortality nila. Pero gipanisan pag yun si Adan magkaon sa singot, no? Unya ang babae, di ba? Muna nga di ginato pasukon ang Ginoo, no? Kay masakogin siya, no? Nga magkalisod-lisod pug ka. So ato nabasa. Why command them unless they had free will to begin with? Adam and Eve ate the forbidden fruit, and since then our planet has been filled with evil. Kana pagyud ang problema, no? Nga sila magud ang first, no? So kung madaot nimo ang okay na magita na to kanang sila ang first kamao sila mo diskarte, no? Pero wala man, no? Nakuan man to dito ang napuno na hinong kadautan. Og mo na nga ang Earth, no? Planet Earth had become filled with evil, di ba? Genesis 4 mabasa. The next chapter, after the full of the narrative, the terrible consequences of sin and of murder Abel by his brother. O, kanto kang Abel, no? Gipatay siya ni Cain. The narrative of the full shows that how misuse Adam and Eve's free will brought sins and evil into the history of the planet. On the scripture, we say the reality of free moral will. Na kuno'y mga free moral will diri. Ang sa diri na ay Isaiah 66:4.
I also will choose their delusion and will bring their fear upon them, because when I called, none did answer. When I speak, they did not hear, but they will ever before mine eyes, and just that it which I delighted not. O, di ba? Delusion ang ilahang naabtan tungod kay way naminaw, no? I will, ang mga limbong dahil, no? Bring their purse upon them. Sa mabaton og kag mga kahadlok, no? Kay mauto ang rason, no? Sa binuhatan na gides tao, no? Kanang mga naay mga paglimbong, corruption, nagbagot-buta lang tos katunyeng kay grabe ko ng corruption sa ato ang nagaingkod, no? O niya na ay mga kahadlok, pero diri di ay na pagsugod pa rin na sa Ginoo, no? Because when I called, none did answer. When I speak, they did not hear, but they did evil before mine eyes, and chose that which is I delighted not. Oh, gipili nga di malipay. Atong mga kapulisan, basta piliun mo nga di sila malipay, si kopon yun ka, no? Every day of your lives, to one decree or another, we also exercise free will given us by our Creator. Without free will, we would not be recognizably human. Mapunah na kayo man sa ito kay natay free will. Pero bantay mo kay napo diha ang possible nga evil, di ba? No? We would be more like a machine or even mindless robot. So mao nang naang free will, naang resgo, no? Parihara man gud na tanan na ay resgo. Robot ka dili na gihapon kay resgo, no? Kay malubat gani ka unya mag troubleshoot pa ka, no? Mudagan nung kagkalit manasmag ka diha kung robot ka, no? Di ba? Conclusion question na kita mga classmate. Some corporation has created a robot dog called Aibo. Oh, nako ni corporation nag-imog robot dog nga Aibo. It will not get sick. Ay, nice gota naman ni sa atong kuan. Ato ang oras ng pag-aaral ng papuday diri ano. Get not sick, not get place, not bite, not need shoot, and not shed pour. Would you trade your priest and blood dog for an Aibo? If not, kundi na mo siya pilion, how might your choice help to better understand why God created us as He did, with prevail despite of the rest? So mao na no nga pilion gihapon nimo to ang normal dog, no? Kay naamagot siya kanang normal nga kasing-kasing, labi na gyud kasundo na nimo malingaw gani ka diha sa kanang rails nga katuiro ba butayan og kanang pagkaon sa lamesa, tabangan panguha sa mga kamot ya magana ang iro di siya kakuha kay maunhan siya. Sunod ito ikatulo na nga naayahang makaon siya naguna ka uy na oh di ba malingaw kalo kay ala siya buot no launhan sila. Oh malingaw ka no o niya napaginay mga iro nga kanang makatabang sa kinabuhi, no? Kay naganit yukan nga iyang butangan iyang kwarta tong iyang sudlanan nga dadon-dadon mato sa itos gulayan
Makapalit man tong iro na mapalit niya no. Di ba? O nagalit iro nga kamo pud mo drive ug katong iyang gamay nga sakyanan. Na poy itoy iro ba to siya nga kamao mo skits ambot ning mga, di ba? Chargers, you have 100%. Malingaw ka ba sa ilahang kapasidad, sa ilahang kanang mag-awat-awat pud og tao, di ba? No? Pero ato ito iro ba to siya ga giapil naglago tug iya kay iya giapil og anak pagtuoy anak to ang kuan ang ilaga. Oh, wala kita sa ato gitulan the free will defense. So, dugang pa nga pagtuon sa napay nang hibili, no? Napay isa siguro sa Ebel, no? Og mao na ato ang bantayan, no, sa free will kay na kunoy possible nga Ebel pod ang makasulod. Kay dito pa na nahitabo nila Adan og ni Eva, no? Maong na kay depensa sa imuhang free will og ang imong free will gid unta na kanunay nga choice nimo si God, di ba? So diha na kita nagtapos, no, magampo na kita sa ato ang pagtapos. Chargers, you have 100% of backup. Ang mga po kita, Chargers, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. backup left. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. So thank you once again sa ato ang mga pagsubaybay o niya ato ang live na to niya tanawon nato maka-live pa kita, no? Tapos ato ano nato ang panahon karon 29 daot na gid siya ning 29 nga degrees Celsius, no? Kaya natay mga patak-patak sa ulan maka sipon-sipon na siya. So nagapadayon paghihapon kita sa ato ang tulungan noon, no? Bible study on a lesson is study on the words marathon lesson karon ko milga dayul gospel sa Hypology edition ko 7 parts. Atong textual audio di sa na nga presentation ug ang ato ang pagpresenta nakitay live nakitay de review week review og year review. So dali kita sa ato ang tunga-tunga na ba ni semana? Magtunga na ni siya semana sa bulan, no? Mutunga sa bulan pod kay namo pod rin kinsena, oh. O niya, February ba ya? 28 ra taman, oh. Dara matapos atong February. Marso na po na yung kita. So dili pa kita sa ato ang heart weeks, heart months, love months, no? Og duha na lang kaadlaw para sa ato ang Friday the 14th. So ang ato ang gabi-gabi nato sa Hope Channel, no? Ang ato ang Kids for Jesus, atong hayan mga kabataan, no? Kay bata ra basi among si ganahan na ang mga parents, no, ganahan. So antuan sinagay ng Diyos na kay madasan lalay ko ng Diyos.